अस्सलाम वालेकुम सोम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बादों ईमानियात व इबादात। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है ईमान की बुनियादी बातें। आज हम इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। तो मश्क का सवाल नंबर 1 है, वो है दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। तो सवाल नंबर 1 है, इस्लाम का दिल क्या है। तो क्या आप जानते हैं इस्लाम का दिल क्या है प्यारे बच्चों? इसका जवाब है इस्लाम का दिल ईमान व इबादात है। सवाल नंबर 2 है, ईमान किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है अल्लाह ताला की ज़ात पर दिलो जान से इस तरह यकीन लाना कि कोई शक व शुबहा बाकी ना रहे, ईमान कहलाता है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, क्या हमें ईमान नज़र आता है। तो इसका जवाब है जी नहीं, हमें ईमान नज़र नहीं आता, ठीक है बच्चों, हमें ईमान नज़र नहीं आता। सवाल नंबर 2 है, अल्फाज के ज़ख़ीरे की मदद से जुमले मुकम्मल करें। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, इनकी मदद से हमने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। नंबर 1 है, दीन के लिए यकीन ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, यानी अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं कि हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। नंबर 3 है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। नंबर 4 है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, वो हमारा खालिक है। और नंबर 5 है, मुसलमान होने के लिए सबसे ज़रूरी ये मानना है कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। जब हम अल्लाह ताला को एक मानेंगे तो ही असल में हम मुसलमान कहलाने के लायक होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, एक तना दरख्त बनाइए, इसमें रंग भरिए और इसकी शाखों और डालियों पर अरकाने इस्लाम लिखिए। तो इस बॉक्स में आपने एक दरख्त बनाना है और इसकी डालियों और शाखों पर अरकाने इस्लाम लिखने हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अरकाने इस्लाम कितने हैं? अरकाने इस्लाम 5 हैं, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त फ़िक्रात पर टिक और गलत फ़िक्रात पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो नंबर 1 है, एक ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें उखड़ गई हों ज़िंदा रह सकता है। तो ये गलत होगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। नंबर 2 है, एक ऐसा आदमी जिसका दिल बीमार हो, वो सेहतमंद कहलाएगा। तो ये भी गलत है, वो सेहतमंद नहीं कहलाएगा, वो तो बीमार होगा। नंबर 3 है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। तो ये दुरुस्त है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। नंबर 4, दीन की इमारत को मज़बूत रखने के लिए इसकी बुनियाद मज़बूत होनी चाहिए। तो ये भी दुरुस्त है, उसकी बुनियाद मज़बूत होनी चाहिए। नंबर 5 है, हमारे दीन की बुनियाद अल्लाह ताला की वहदानियत पर है। तो ये भी दुरुस्त है, क्योंकि मुसलमान होने के लिए सबसे ज़रूरी यही है ना कि हम अल्लाह ताला को एक माने, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, कालम मिलाएं। तो हमने कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। कलमा तय्यबा, इसको हम मिला देंगे अल्लाह ताला की वहदानियत। जब हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के एक होने का इकरार करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी, तो अल्लाह के आखिरी नबी कौन है? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी किताब अल्लाह पाक की आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। हमारा माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं वो कौन है? अल्लाह ताला। बुनियादी अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। बुनियादी अरकान कितने हैं? 5। इसके बाद हमारा सवाल है, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो नंबर 1 है, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? तो कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ था?
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا قرآن مجید۔ نمبر 2 ہے اسلام کے بنیادی ارکان۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں بچوں؟ 5۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے سوال وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیادی باتیں۔ ایمان کی بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ 7۔ ایمان کی بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں ایمان کی بنیادی باتیں۔ نمبر 4 ہے اسلام کا سب سے اہم اور پہلا رکن کون سا ہے؟ تو اسلام کا سب سے پہلا اور اہم رکن ہے نماز۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے فوت ہو جانا ہے تو فوت ہونے کے بعد ہم سے سب سے پہلا جو سوال کیا جانا ہے وہ نماز کے بارے میں ہے، اس لیے نماز اسلام کا سب سے پہلا اور اہم رکن ہے۔ نمبر 5 ہے اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ تو اسلام کا دوسرا رکن ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، روزے کے بھی اسلام میں بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے فلو چارٹ مکمل کیجئے۔ ایمان کی بنیادی باتیں، تو ایمان کی بنیادی باتوں کا ہم نے فلو چارٹ مکمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یعنی اللہ پاک ایک ہے، اس بات پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، تو اللہ پاک نے جو کتابیں نازل کی ہیں ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ پاک نے اپنے جو فرشتے بھیجے ہیں ان سب پر بھی ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان۔ قیامت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ایک دن ہم نے فوت ہو جانا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، ہر چیز ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایمان، اور جب قیامت آئے گی سب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھی بری باتوں پر ایمان، یعنی ہماری تقدیر میں جو باتیں اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہیں وہ چاہے اچھی ہیں یا بری ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک چاہیں تو اچھا ہو، اللہ پاک چاہیں تو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی ایمان نہیں رکھیں گے، کسی ایک بات کو بھی نہیں مانیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے ان سب کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ان کو یاد رکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔